Guys, this is it. Another day, another life, another daan na malulupit. Nandito na tayo sa People's Park, oh. Yan. Zoom natin, yan, oh. Legit na legit yan, guys. Inakyat namin to from Nuvali to People's Park. Ayan, guys, oh. Legit na legit yan, ha. Ayan. Legit na legit yan, guys. Yan. Oh. Yun. Tapos yung oras, guys, ayan. 2 hours and 12 minutes. 18 kilometer, guys. Ayan, legit na legit yan, guys, oh. Oh, People's Park yan, ha. Oh. Oh, zoom natin ulit. Yan na, guys, People's Park yan. Oh. Oh, di ba? Ayan. Yan, 360 natin, guys, oh. Oh. Yan, guys. Diyan kami dumaan, oh. Puro packet yan. Oh, 360, guys. Oh, di ba? Oh, legit na legit yan, guys. Oh, yan, thank you, Lord. Ito na, nahit na namin ang People's Park. Oh, di ba? 2 hours, saan ka pa? Oh, pitik-pitik lang. Oh, yan, guys, dito tayo sa pinakamalapit, guys. Oh, oh, yan. Oh, oh, pinakamalapit na tayo. Oh, di ba? Yan, yan na yan, People's Park na yan. Oh. Diba, legit na legit yan, guys. Ayan, guys. May bulalo dito sa dito sa baba ng bulaluhan, sa baba ng People's Park. Oh, di ba? Oh, yan, pwede tayo kumain ng bulalo dyan, guys. Masarap na bulalo ng Tagaytay. Oh, di ba? Ang galing. Ayos. Ganda. Grabe, guys, pero matutuyuan tayo. Grabe, sobrang lamig dito, guys. Alas 6 na, oh. Matutuyuan tayo. Kailangan lang talaga malakas yung mo, immune system, stamina, strength, ayan, spirit. Kasama yan. Ayan, guys. Oh. Tsaka may dito, guys, oh. Yan. Mga saging, oh. Yan, maraming saging diyan, guys, oh. Oh, di ba? Yan. Guys, oh. Oh, di ba? Oh, may big bike pa. Grabe, guys. Yan. Oh, thank you very much, guys. Ano pa lang to? Another 18 kilometers. Bababa naman kami. Pupunta ang tawag ito Tagaytay to Santa Rosa, guys. Yung dadaanan namin, diba? Legit na legit talaga. Ay. Grabe, guys. Panalo. Pero lakad muna, guys. Huwag natin pwersahin, baka hindi tayo makauwi. Wala nang hangin, kailangan natin ng energy pa rin. Extra energy. Ayan. Lakad muna kami. Ayan. Ayun, guys. Thank you very much. Yung hindi pa nag-follow kay Kaupay Vlog, please, na lang, pakipindot na lang dyan. Then like and share, ha. Ayan, thank you. Mamaya ulit.